pwede na mo maglingkod. Thank you kayo, kids, no? Salamat sa ito. Pwede ito palakpakan itong mga bata. Today is a proof, or unsa ato nakita karon, this is a proof that children indeed are not in any way a disturbance to worship. Dili ni sila disturbo sa worship. In fact, today, they are leading us into a meaningful worship experience. Salamat kayo sa ato ang mga bata. Kung usa ka sa mga ginikanan, usa ka sa mga adults nga nagunahuna kini atong mga bata, disturbances, repent. Pangayo na upasaylo sa Ginoo, because that is not true. So kini atong mga bata karon, and salamat sa mga ginikanan nga ilagyong gipa-attire ilahang mga anak. I hope nga before gyud sila mag-ilis, inyo na siyang napicturan, or before mangulion niya, you can take a picture as a whole family. Make this day a memorable event for them. Pag-abot sa panahon, may nga, unsa di ay ni pa, unsa di ni dad, insya nga, inadayon, culmination na sa ato ang missions month. Unsa di ng missions, and then be sure, siguro adyod nga maka-explain ka what missions is all about. So, mao na ang ato ang task karon. Thank you kayo. Thank you kayo long. Salamat. So, mao na ang ato ang karon. If you can take picture later on, nga naka-attire pa sila, so that this event will become a memorable event for them. God bless us all. Good morning. Kumusta man ang tanan? Maayo ra ba inyong tulog? Wa ba mo nabilar? Hulat-hulat og naay ayo. Ha? Sa rasa alas 11 na. O ba may ayo na? Kagahapon na ako ang batch nga nag-post, nag-share sa usa ka story, usa ka istorya nga sige hulat-hulat pamilya, sige hulat-hulat. Dayon ningon pagkataw-taw na gyud nga ayo abti ka kinakatubag. Abti kinabag. Yes, yes, darami tanan. Pila mo kabuok diri sa balay? 7 mi kabuok. 7. Wala nganong na 7 man mo? Nga murag abi na kung kamuran duha diha. Ay 7 mi kabuok kay akong asawa unya na ako'y duha ka anak nga naminyo, naaman ilahang mga binalay dinhi. Plus naapag gyud koy usa ka anak nga dalaga. 7 mi kabuok. So ingon na dayon tong lugan nga, aw 7 daay mo? Siya ro sa 7 mo kabuok dinhi, wa gyud nakapanilhig dinhi sa tukaran. Abi man nila og unsa ilahang tuyo. So I hope nga dili na maoy atong experience kagabi ugma before tamatos to topic, as children of God, as ambassador of Christ, ugma mo participate ta tanan, because it is also part of our vision to empower our church, to empower everyone, and to transform our community. Moadto ta sa atong polling precinct, mobotar ta. Let's vote in a way na di ta maikog, di ta maulaw sa ato ang boto. So, moboto gid ta ugma and then moboto gid ta nga kanang tininoon. Our topic today is the culmination of our month-long series on missions. And I choose to give this title, The Glorious Prize of Missions. The Glorious Prize of Missions. Ang tanang mga butang, ingon pa sa usa ka author na life is about paying a price. And nag-subscribe ko sa iyang idea that life is about paying the price. Tanan sa overall principles of life is about paying the price. It's either you pay the price now and enjoy the benefits of life sa later sa imong kinabuhi, or you enjoy the benefits now, you enjoy the privilege, the pleasures now, and then you pay the price with interest for the rest of your life. Dunay daghan nga mga tao nga
gusto og i-enjoy dayon ang kinabuhi, dili ganahan magkalisod-lisod, dili ganahan mo antos, maon ang imbes panahon pa nga nag-eskwela, imbes mag-eskwela magbulakbol-bulakbol kay dili lagi ganahan mo eskwela, and then imbes kinahanglang magtuon maningkamot para sa iyang kaugmaon, hala bagdoy-bagdoy, suroy-suroy, hangtod nga naminyo og way klaro, wa pa sa panahon, unya pag-abot sa panahon nga nakaamgo na, they began to pay the price of life with interest for the rest of their lives. Pero doon na po yung mga tao nga nag-antos yun. Kaya ingon pa nga kung walay pag-antos, walay masantos, hala, eskwela og tarong, ning kamot yun og ayo, and then pagkahuman na, kay mao man lagi, life will never be the same always. Kung maning kamot ka karon, dili man gyud sa tibuok kinabuhi ka nga magkalisod pag-ayo, muangat man gyud ka, and then pagkaabot din ha, you begin to enjoy the things that you have paid with blood and sweat sa imuhang gibayran nimo sa imuhang dugo og singot sa miagi nga mga tuig, and karon you can enjoy your life. Asa man imuha anak? Life is about paying the price. And sa ato ang Christian life is also about paying the price. Ato ang pagka-Kristiyano, ang atong salvation had become free, nahimong libre para natong tanan karon. Pero dili gid ni actually libre. Nahimo lang niya siyang libre because somebody paid the price in full, and that is in the person of Jesus Christ. He paid and He satisfied the legal and the spiritual demand, the just demand of our sin, and that is death. And so Jesus Christ came to pay the price in full. And mauna nga kung magisgot ta og salvation, our salvation is free in Christ Jesus. But now that we are free, now that we are saved, Jesus commissioned us to continue the missions, to commission us to spread the good news, to reach, to bring the good news to all the world. Sa Matthew 28:18-20. And as we do this, as we do the missions that Christ commissioned us to do, there is a price to pay. There is a price to pay. And this is the glorious price of missions. True followers of Christ become like Jesus in character. Ang tinuod yun nga follower ni Jesus Christ, muliwat yun ni Jesus o kinaiya. Dili na kinahanglan og explanation, dili na kinahanglan og magseminar pa ta atong ikuan nga ipatawag nato ato ang mga silingan nga, oy Christian ko mao ni ako nahibola nakabalon nako aning Christology, eschatology, soteriology, ecclesiology, nahibola nako tanan ako ding i-explain tanan, dili na kinahanglan. People will know by our lives, by our character, that we are growing to become like Christ. Kay ngano man mausab man ta unya ang ato ang kinaaya, mo hinay-hinay naman pagkausab. Hinahinay naman gyud pagkausab. The more we are like Jesus, the more the world will hate us because it hates Him. Mao po ni ang nakapait. Jesus Christ was never loved by the world when He came. Pag-ani niya, wa gid siya gihigugma. And katong tanan nga mga followers ni Jesus Christ, as they committed their lives to follow Him, paid their obedience, paid their commitment with great price. Many of them died as martyrs. Persecution. And mao nay atong hisgutan karon. Persecution. Kining pagliwat nato sa Ginoo. Kung atong lantawon sa series gyud sa The Beatitude, ang blessed or blessed nga mga attitude, puros kabaliktaran. Pulos kabaliktaran. Ang ato ang last gigisgutan, ang kanang pagka-peacemaker. Kanang dili lang ingon nga peacekeeper, kundili peacemaker. Naay usa ka Bible study. Unya ang Bible study leader, kini ilang gisgutan nga, blessed are you when people insult you
When people value for the sake of righteousness, bulahan kamo kung giinsulto kamo tungod sa pagkabatarong. Ingon na siya nga, sige sila og kuan siya nga, abi nimo mga mga igsuon, so sayahang kuan sa ilahang study. Abi ninyo mga igsuon, kinahanglan yun nga kay naa naman nato si Kristo og naay mangaway nato, dili na lang gyud ta mangaway. Dili na kita mo kuan. Ug na mga nato kay ngano man bulahan man ta kung giinsulto kay ang persecution, ang insulto pinaka-barato na nga persecution. Mao na pinaka-barato. Kung gusto jud kag medyo mahal-mahal kanang kulatahon ka. Kung gusto pa jud kag mas mahal kan bunlan na kagaming kinabuhi. Kung gusto jud kag kanong mahalon jud kay nga persecution, kada yung putlan ka og ulo gamitan lang og kutsilyo. Mao na mga mahal kayo. Pero kanang insulto mo na pinakabratuhon kayo nga persecution. So ingon siya nga, mo ko na kita. Ya, mintras nag-discuss siya kalit nag-abot ang iyang bana. So sa kining istorya babae dahil ni siya. Kalit nag-abot iyang bana. Abot na ano, sa na ang imong anak dahilak nga naman giaway sa anak sa silingan. Giaway sa anak silingan siya nga unsa? Giaway. Dahil sa mga sister, mga brother, bilan lang sa mudriha, gawas din siya nga, ito na nga, o sama na imong anak, di ka kabadlong anak, ha? Di ka kabadlong anak, o sama imong gusto. Anak na po na katoy hangban nga, mag-Bible study, pabiata, o pa naman mag-Bible study siya nga, tama no, tama no, balik siya nga, ha? Mo balik ko. Okay, ano siya nga, tinuod yun na, so kung doon ay mga away na to, dili lang yun tamo. Ang ato ang pagka-Kristohanon, mga igsoon, it's not about knowledge. This is not about what we learn, but this is what about we imitate. This is about the character that we imitate in Christ. So the more we follow Christ, the more we become like Him. And ang price ani, kay as we grow to become like Christ, the world will hate us because the world hates Him. Ingon ni Paul kang Timothy sa Timothy 3:12, ingon niya, and indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Hala, mao day ning dili ganahan ang mga tao magkristohanon. Kay nga naman, everything itong musunod yun, ingon ni Paul sa ilahang panahon ngadto kang Timothy, will be persecuted. Unsa man ang atong makuha ani, nganong ingon si Jesus Christ, blessed or blessed are the persecuted. This is a call to faithful missions. And dunay tulo ka butang nga ato isir as we culminate our series for this month, dunay tulo ka butang karon ato ang makita. Una, that doing missions can bring persecution. Doing missions can bring persecution. And magisgot ta og missions, dili lang ka ng pag-adto sa laing nasod. Dili lang pag-adto sa gawas, kundi maskin sa atong silingan, when we begin to share the Word of God, doon na daghang mga persecution. Persecution refers to the mistreatment, hostility, and suffering endured by believers because of their faith in Jesus Christ. Kalarohon nato ni, unsa nang persecution? Unsa nang persecution? O na mistreatment, hostility, suffering endured by believers, unsa daw? Because of their faith in Jesus Christ. So kanang mga mistreatment, kung dunay mga tao nga lahi og treatment sa atoa, if we are experiencing hostility and suffering tungod kay palaaway ta kaayo, dili na persecution. Dili na persecution. Kung kita ang klase nga tao nga baling isuga, kung kita ang klase nga tao nga dili na persecution. Kung pananglitan na atay problema nga giatubang karon, unya tungod sa ato ang mga abuses o tungod sa ato ang mga misjudgment or mga wrong decision sa ato ang kinabuhi, igsuon ayaw pasanginli ang kaaway. Kay usahay luoy na kayo ni si Satanas. Siya ra gyud mapasangin lang tanan. Kasi buhat sa kaaway,
buhat sa kaaway, bisan og ato ang kaugalingong binuhatan unya, now we begin to reap the consequences of our doing. Pero kung ang tao nag-insulto nimo, imuhang mga amigo sa una karon di na mutagad nimo, ang mga tao sa una nga imuhang mga dabarkads, BFF, karon di na mutagad nimo, nya manginsulto na nimo, persecution na siya. Kung nag-ingon ana na sila tungod kay Kristohanon kana. Any mistreatment, hostility, and suffering endured by anybody because of his faith in the Lord Jesus Christ, that's persecution. But if we are experiencing hostility because we ourselves as also hostile or kanang kuan punta, isog punta kayo, that is not persecution. Persecution is still real today. So ayaw tuo nga ang persecution sa una ra nga ipakaon silang mga layon, ipagputlan silang mga ulo. Persecution is still real today. Paunsa man? Pwede ka matangtang sa imong trabaho tungod kay di na ka mo trabaho o unaning adlaw, then di pwede na ka nga naay mga privileges nga dili na ka maapil, tangtango na kanila, and that's persecution because you choose to serve, you choose to worship and serve God. Naay mga lakaw dili na kamuuban because you choose to stay because ang imong priority ang pagsimba o pag-serve sa Ginoo. O nya karon masuko sila nimo, that's persecution and that's still real today. Naagi hapon na siya karon. O nya atong hinumduman that missions and persecutions are related. Kung magsugod na gani ka, magsugod na gani ta og serve, magsugod na gani ta og share sa gospel, naanay mga persecution. Og sa ako panggingon, ang pinakabratuhon yun nga persecution, kanang insulto, kanang yaga-yaga. Yaga-yagaan ka. Yaga-yagaan ta sa ato ang mga amigo. Yaga-yagaan ta sa ato ang mga silingan. For example, awayon ta sa ato mga parente, kay nabag-o na ang ato ang relihiyon, nausab na ang ato ang pananaw sa ato ang kinabuhi, ilat ang awayon. That's persecution. It's real. And sa una nganong sa una mo nang mingon ta nga madaydagan mo testify nga ngano man nga karon nga naa ko sa Ginoo, daghan naman hinong nasuko nako. Karon kay ngano man ang atong mga friends sa una, labi na og ikaw mo'y tigbangka, dito sa mga lalaki. Sa mga lalaki ko sa inyong mga gimmick sa una, ikaw mo'y tigbangka o yan naanad sila nga pag ikaw mo'y bangka, sky is the limit. O niya, karon mo kalit kag undang. Pagkita ninyo, naanad sila nga ikaw mo itigbang ka, karon mo ingon na ka nga, sorry kanya mo, share na ka sa gospel hinoon nila. Gawas nga ma-disappoint o ma-frustrated sila, masuko po sila, kay nga nausab ka na, nadalo ka na. May nga di taan ng relihiyon na, kay relihiyon na sa mga dalo. Kay sa una, sa wala pa sa Ginoo, sige na. Kaya dugagi pa. Dungagi pa. Unsa man ni? Day dungagi pag duhaday. Unsa man ni sir ablihan halabok Kay bisag di na gipakaya halap. Sige day. Inada kay ta galante sa una, di ba? Sige pa. Bahala og inigabot sa balay, layugon tag kulamusog tag istong asawa kay nahurot ang ato sweldo, pero sige ba day. Ya karon kay na Kristohano na kay di man mo palit bisag ko. Di man palit ang paliton soft drinks naman. Ang uban usay pag dili na gud soft drinks kay nagbawal na pud soft drinks. Mineral water. Usab na mineral water. Diba? Only frog drinks water. Nila pa. So, masuko sila. And they begin to give us mistreatment. And that treatment, courtesy of persecution. So, doing missions can bring persecution. Ikaduha nga makita nato dinhi. Blessings of persecution for righteousness' sake. Ang Ginoo, God will not waste
our tears. Di gyud masayang imong mga luha. Kung pananglitan og naghilak ka sa tago tungod kay giinsulto ta. Naghilak tas tago kay giinsulto ta. Unya naagid ta sa tong kinaiya nga mo balos pero tungod kay natas ginomenta ka dili na lang unya mo tago na lang ta unya mo hilak na lang tas tago mo hangad ta nga Lord priting paita kayo ning kinabuhi kabalo big yung kalod kaila big yung kanako nga naanad big yung ko nga walay palabyon pero karong higayon na gi sinsulto ko adyo ko kabalos pero Lord ikaw na gyud mo'y bahala aning tanan because ikaw na may magbuot nako and kun ato nang himuon there is a promise for that. Na ay promise, na ay blessing. Jesus declares a special blessing upon those who are persecuted for righteousness' sake. Again, kung ang ato ang TV, nga binulanan na to o pila na, tag 900, imbargohon sa company ugma, kay wa na takabayad og 3 ka bulan, ayaw nag-i-charge sa persecution. Dili na persecution. Okay? Dili na persecution. Pero kung gibinuangan ka, giputol ang linya sa imuhang tubig, tungod kay nasuko imuhang silingan, kay nganong nabag-o na kagrelihiyon, that's persecution. That's persecution. But when we experience mistreatment, insult, when we experience hostility, there is a blessing for that. Persecution is a tangible sign that we are following the footsteps of our Lord. It's a tangible sign that we are following the footsteps of the Lord. Jesus himself assures us that the word for enduring persecution is the kingdom of heaven. The kingdom of heaven. Sa Revelation, nakita dito ni John, dito na sa altar, doon ay mga cup dito nga, nakita ni John, and siya, unsa man ni? Mao ni ang mga luha og mga dugo sa mga martyrs. The blood and tears of those who were being persecuted were collected in heaven. Ang persecution, kung ninghila ka tungod kay gidaog-daog ka in relation to your faith, your tears are collected in heaven. Ayaw pagunahuna nga gipasagdan ta sa Ginoo. Ingon ni Paul sa Philippians 1:12, ingon niya, I want you to know, brothers, that what has happened to me has served to advance the gospel. Philippians 1:12. Si Paul sa Philippians, nagsulat siya og comfort ngadto sa mga tao nga nasa gawas. Ingon siya nga, rejoice in the Lord always. Again, I said, rejoice. Iyahang gi-comfort ang mga tao nga tuwa sa gawas. Pero siya naa sa sulod sa prisuhan. Gipriso siya, nagantos under the context of persecution. Onya, sa ato ang Sunday School kaganina, ning abota sa chapter 4, verses, atong gi-dissect ang 13 o 19, nga ingon si Paul sa verse 13, I can do all things through Him, or through Christ who strengthens me. And then ato nang gigamit atong gi-quote na nga mga bersikulo sa bisan ug unsa mulakaw tag maura sara, I can do all things through Christ who strengthens me. Mudula tag basketball, I can do all things through Christ who strengthens me. Bisan pa og muboxing ta, o bisan pa makig-away ta, bisan pa og makig-away tag silingan, i-quote nato na nga verse. Pero di ay ito, kana nga verse, gigamit ni Paul in the context of doing missions. Nga bisag na presyo siya, and then iyang giingnan ang mga Philippian believers na, salamat kayo sa inyong support nako. Salamat kayo sa inyong donation. Salamat kayo sa inyong support gikan sa church nga gihatod diri sa ako pinaagi ni Epaphroditus nga mo'y naghatod. Ingon siya nga, I am amply supplied. Ingon siya nga, I know what it means to have plenty and I know what it means to have
few, to have little. I can serve God with hunger, and I can serve God with much. I can do all things through Christ who strengthens me. Mauni ang Paul. Napriso siya ani nga time. Unya ingon siya, I want you to know, yang giingnan ang mga Kristohanon, I want you to know, brothers, that what has happened to me has served to advance the gospel. Na ay katuyuan ang tanan. Igsuon sa tanan nato nga mga experiences, na ay katuyuan ang tanan. Kung naka-experience ka og persecution karon, take courage, na ay katuyuan ang tanan. Nakakita ang Ginoo. If ever may ka nga, hay, salamat, wala ko ka-experience of persecution, smooth sailing kayo ang ako ang pag-serve sa Ginoo, then praise Him. Praise God. Lord, thank you, God, because you spare me. You spare me, O Lord, from hardships. You spare me from facing hostility. You spare me, O Lord, from enduring hardship and insults from other people because I follow you. Now, I can serve you even more. Tungod kay walay mga babil, walay mga babag sa ako ang kinabuhi. Blessing of persecution for righteousness' sake. Dili na siya masayang. And third and last, let us continue to remain true to our call to do missions. Di nato ni undangon. Today is the culmination of our month-long emphasis. Dili bot ipasabot nga next Sunday magisgot na ta og Thanksgiving in preparation for our Fiesta for Jesus 2023. Mawala na pud sa ato ang mindset ang missions. Mission is going on. Atong ipadayon. Our missionaries are there. Our missionaries are there. Tuwa dito, nag-work sama nila ni Paul. O kita din sama sa mga Philippian churches. Philippian believers. Wala man ta makaadto dito, but we can send them, we can pray, and we can support them. Atong ipadayon. This is our call. And let us continue to remain true to our call to do missions. We must embrace the reality that persecution may be part of our journey, and as we embrace the call of missions. Kita nga naara dinhi, what ka experience ana, but if we can only listen to the testimony of our missionaries nga tuwa didto, igsoon manlimbawt imong bilhibo how they face persecutions in a daily basis. Kada adlaw, they experience persecution. When persecuted for our faith, the power of God's grace sustains us. And sa kanang naka-experience, God sustains them day after day. Gisustain gid sila sa Ginoo. Kita nga na adinhi, we can comfort them. If we know some missionaries, send them a personal message. Ayaw i-wall. Send them a personal message. We are praying for you. I am praying for you. Unsa may imuhang need dinha that I can be of help, we are willing. And then unsa may imuhang pre-request dinha, we can pray for you. Because sila ang tuwa dito. They are experiencing persecution from day to day. As Kamakop, as a missionary congregation, gitawag yung tag Christian and Missionary Alliance Church, because we are Christian, we are united, we are alliance, and missionary is our surname. Ato ang apelido, missionary. Di gid mawala. This is part of our DNA. We must commit ourselves to fervent prayer for our missionaries and provide support to encourage them. Mao ni nga ni atakaron as a congregation. Let us be ready to pay the glorious price of missions. Again, there is a glorious price for missions. The glorious price is persecution. But probably we cannot relate on that because we are not
facing any of it sa ato ang pagkinabuhi nga Kristohanon kada adlaw. But other people, our missionaries are facing every day. Today, we need to take them as part of the body of Christ, and let us challenge ourselves to pay the price. Let us pray, let us give, and if you are called by God, if anybody, kung naay gitawag dinhi sa ato as congregation, dinhi o kanana sa live streaming karon, if anybody of us here are being called by God to go to missions, go without delay, and the people of God will support you. As a body of Christ, let us be ready to pay the glorious price for missions. Let us come to the Lord today by singing Jesus Saves. We have heard the joyful song, Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the hills across the waves. Onward 'tis the Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. All across the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Sing all the islands of the sea, echo back ocean's gate. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom, when the heart for mercy craves. Sing in triumph o'er the tomb, Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice, Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free, highest hills and deepest age. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen, mga igsoon. This is the message that we need to bring across. Jesus saves, Jesus saves. This is our mission. And as we do this, persecution is not also far from us. So, ato yung ipadayon, let us be willing to pay the glorious price of missions. At this point, let's respond to the message and the call of the Lord today by giving what is due to Him. Naatay na mga baskets, ato ang regular tithes and ato ang offerings. We have also a basket here for Fiesta for Jesus. Naamay kuan sa Fiesta for Jesus, butang diha. But for our missions, let's drop them. Missions offering, i-drop na to sa ato ang missions box for today. Let's do this as our act of worship to the Lord.
creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magapanlingkod ang tanan. Let's hear some words of greetings and announcement from our in charge.